Assalamu alaikum. Comment allez-vous là, Mouma? Donc, maintenant, vidéo d'amener Bonyaï. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Donc là on donne entre vidéo que muso frukan première partie tonye muso taye quoi muso ake frukono. Donc bi en bena vidéo que choukan comme on vous l'avait promis. Donc, en bena vidéo ni ke chou hake de kan quoi. Et ala, abena dia en balima chou yede. Abena dia en fala ko fana ye quoi, inshallah. Parce qu'en bena moi mounou fo. Et en balako, en balima muso, aya keto de. Ma kera tunga la, ali en franci. Ou kakem malila, muso jogo mainde. Ne remi be kakma, ne remi ye muso ye mbese kakma kan quoi. En jogo mainde. Surtout fru kono en chaman be fru kono te kanka fru cheu bonya en be kanka fru cheu tonyo donc en be na bi voilà dans ke cheu ake kan donc cheu oyo kloma jode wa muso mbani ni ala fe akase kan vidéo la mais akase ka ke conseil la dilicande obolo quoi akase ka ka cheu mene kanya non te fe oche ka flana fro okan ou sabana. Parce que wajibido c'est la mère la cheka muso fla ou sabata. Mais non ya ye chofana bejako muso fla ta ou sabata. C'est parce que tout marakanya, en tout cas toblike, en tout cas hake du maglana, uta, ota du maglana, ote toblikouye, bebo yala kadoye. Donc il faut que ça serve de leçon cette vidéo aujourd'hui parce que mbetcha for ala den chérie quoi. C'est vrai, m'dena fo chou bejogo kainde, mais tunga la mbe moudon chama dusu kasile do muso sababuya fait quoi. Tunga mainde parce que tunga be comment dire waliden kafria quoi. Abaka dambe voilà, faut qu'à la banque kafria quoi, kake kafria nazara nunutaye quoi. Donc ayi une vidéo là mais kosobe ayo klomajo quoi. Mais en bena parenthèse de que Amadio Nounouka, parce que Amadio Kalandon Nounou yan diabi. Donc ça me fait rire quoi, parce que tellement aye ou kamankari, ou yan diabi, mais ou mase kan diabi nikman yenamaye quoi. Donc on ka karamako bananye foye. Et puis Amadio Nounou, ayon makonode, inshallah, en bobe kamankari. En bobe kamankari de, comment kumana soufi ne, fanga Nounouka. Soufi ni. En commandant bolofra wara ou quoi. Donc à digirola à madigilo ola plutôt en commandant soufikan à madigola en commandant tok à madigola mais si en commandant tok à madigola mais si en commandant aucun avec adigola donc en ben diabili dans ma sisa inchallah donc bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنسيزلم كفني الله سبحانه وتعالى تغبرك ماي أنا مسوليك محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصحابات بلا جلين ani mɔgɔ de tugura kira kasira nɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ an ka bato kɛlenw ya rabbi ala k'a minɛ silama jamanaw ka basigi don a kɔnɔ ya rabbi ala m'o kɛra an ka denbayaw k'u ta fanga di an ma ya rabbi ala m'o kɛra fitina minnu bɛ duw kɔnɔ ka fitina ninnu dugan ya rabbi ala m'o kɛra diinɛ faamuko ɲuman ani dɔnni nafama k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala m'o kɛra an ka dɔnni ɲinidenw n'an ka nafolo ɲinidenw ka dɔnni nafama nɔgɔya n'u ye ani nafolo halala nɔgɔya an n'o ye yarabi ala m'o kɛra an ka jamanaw k'u basigi yarabi ala m'o kɛra alhamdulillah donc an kumana furukɛw furu yɛrɛ hakɛ min bɛ cɛ kan a furumuso fan fɛ k'a daminɛ a ka furumuso mara ka ɲɛ k'a tanga k'a ɲɛ seko bɛɛ lajɛlen na a kana tɔɲɔni dɔ ta ka furumuso sɛgɛrɛ a n'a k'i jija nafa ka t'u la donc an ye kuma caman fɔ o la
alhamdulillah nga bi ame fɛ ka bi walanda boli furumusow fana kan furumusow furukɛw ka hakɛ min b'u kan an tila ka ishara kɛ k'a fɔ an ma ɲinɛ dɔgɔkun dɔ in n'an tun kumana ahmadiyya ka sinsinna cogo min inde ani angilɛw ye ulama ahmad dɛmɛ cogo min k'a ka diinɛ sinsin ni ka se ka silamɛya kɛlɛ k'a bɔ yen pewu ka isa jigi ko o nangariya ka kira labaya sallallahu alaihi wasallam ko nangariya k'a fɔ nabi ɲumanw caman bɛna kira wɛrɛw bɛna min tɛ sariya kiraw ye o tuma na an ye kuman'u kan kosɛbɛ an y'a fɔ ahmadiyya mɔgɔw fana ye ojo minnu ci an b'a fɔ y'an y'u mɛn u ye ojo 10 min ci ka na k'a fɔ an kumana sufiw ni fɛnw kan o diyar'u ye mɛ an kumana olu kan ko olu ka diinɛ in ko silamɛya diinɛ de don ko fɔ an ka sɔn o de ma k'a fɔ nabi ɲumanw bɛ ci n'ala sɔnna komi an tun ye furu walanda daminɛ inshallah n'an y'o timɛ an bɛna segin ka na ahmadiyya ma parce que an kumana u ka page caman kan hali kuranna minnu b'u bolo alkitabul mubin n'u yɛrɛ bɛ k'o bila kuranna pilasiw la an y'a volume hakɛw fɔ k'u ka fɛn bɛɛ ta a b'u ka kitabu kɔrɔ minnu kɔnɔ cogo min o la ahmad yɛrɛ ka kumaw majalla minnu bɔra journal minnu bɔra a kan a n'a yɛrɛ ka kuma fo ka taa se a yɛrɛ ka saya ma an y'an da don bɛɛ la bon alhamdulillah u ma bɔ k'a fɔ ko o kitabuw tɛ tiɲɛ nka olu yɛrɛ fɛ komi u ka jama in bɛ ka fanga sɔrɔ alhamdulillah olu bolo o de ye diinɛ ye an b'a fɔ k'a fɔ diinɛ tɛ jamako ye diinɛ tɛ jamako ye ma ala ko kuranna kɔnɔ nabila ibrahima ma inna ibrahima kana umma a ko ibrahima kelen kɛra manden de ye silamɛya fɛ hali ni kelen de don n'i bɛ tiɲɛ kan e de ye fanga jama ye nka jama fɔra yɔrɔ o yɔrɔ kuranna kɔnɔ a caman bɛ yen a tɛ f'u ma hɛrɛ la ima yɔrɔ caman kɛ min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira jamakulu fitini joli de bɛ n'a sera jamakulu caman na yɔrɔ dɔ la ala b'a fɔ fo maa minnu limaniyalen don ka baara ɲuman kɛ wa qalilum mahum olu ka dɔgɔ dɛ o man ca o kumana i bɛ jama yɔrɔ yɔrɔ sitana de bɛ jama kɔ o kumana anw tɛ diinɛ filɛ jama ma k'a fɔ jama ba bɛ karisa kɔ n'i tugura o nɔfɛ i bɛ fili parce que jama bɛ sitana kɔ a tɛ foyi kɔ dugukolo kɔ kan jama bɛ dɔnkilidalaw kɔ a tɛ maa si kɔ contraire yɛrɛ tiɲɛ de ma ca tiɲɛ ma ca dɛ hari kira sallallahu alaihi wasallam ci ma kan y'a ye mɔgɔ minnu tugura a nɔfɛ bilal bin abi rabah bilal n'u ɲɔgɔnnaw sunbɛya ninnu o kuma ca o kumana tiɲɛ yɛrɛ a labatɔba ma ca dɛ k'an fara tiɲɛtigiw ka yarabi ala m'o kɛra o kumana don wɛrɛ an bɛna tila ka segin kadiyaniya n'o ye ahmadiyya ye an bɛna ta ko filanan kɛ n'ala sɔnna gindo gindo min b'a kɔnɔ an bɛna bɔ k'a bɛɛ da o ma kelen kelen i n'a fɔ dongo ko in sinzira cogo min fo ka taa se cɛ in yɛrɛ ka saya ma angilɛw y'a dɛmɛ cogo min ka diinɛ in kɛlɛ o kumana an y'a fɔ k'a fɔ an bɛ fɛn o fɛn dɔn a la an bɛna bɛɛ lajɛlen fɔ o ye kuranna aya minnu yɛlɛma a ɲɛjugu kan k'a tafsiru yɛrɛ ka tafsiru hakililaw la sahabaw m'a fɔ tabi'unaw m'a fɔ parce que kuranna bɛ kɔrɔfɔ ni kuranna de o kɔfɛ ni min ma sɔrɔ sahabaw ka kuma bɛ kɛ k'a walawala n'o ma sɔrɔ tabi'unaw ka dɔnnibaa baw mujahid ani qatada olu ka kumaw bɛ ta ka olu minɛ tafsiru minɛ sahabaw bolo nka tafsiru min yɛrɛ ma deli ka mɛn aw ka n'o dilan aw yɛrɛ fɛ k'aw b'o kɛ ka kuranna yɛlɛma anw tɛ se ka sigi k'o filɛ inshallah an bɛna kuma o kan nka an bɛ tɛmɛ an ka walanda ye bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Donc k'a fɔ ye ahmadiyyaw siya wɛrɛ an bɔ bɛɛ kaman kari an bɔ diyabi sisan n'aw bɛ galon kan ni silamɛ bolo fura minnu bɛ mali la n'u bɛ galan kan an bɛ ci yira maliyɛnw la ka tiɲɛ yira maliyɛnw la an b'a recherche kɛ yan par yan parce que livre minnu tɛ ka sɔrɔ mali la an b'a sɔrɔ faransi kolokolo ka bibliothèque kɔnɔ wa an b'a ɲɛɲini a bɛ arabukan na donc a ye sabali an bɛ n'aw jaabi kalandenw ninnu an bɛ taa fɔ a bɛ taa ka karamɔgɔ kɛ kalan ni ala sɔnna a ma ahmadiyya karamɔgɔw parce que là ça va plus du tout allez an ka taa an ka waladan fɛ alhamdulillah an bɛna kuma furumusow o kan ka k'o furukɛw ka hakɛ ta cogo min na o kan ka furukɛw labato cogo min donc an ye caman fɔ cɛw kan nka bi ta ye an balakaw ye o kumana an b'a fɔ furumuso ka cɛ ka hakɛ furumuso kana fɔlɔfɔlɔ asama wa ta'a i ka lamɛnni kɛ i ka labatoli kɛ i furukɛ ye a b'i yamaruya fɛn o fɛn na fɛn min n'a ni sariya tɛ ɲɔgɔn fɔ kɔɲɔgɔnya an b'o fɔ k'o gɛlɛya e cɛ ko mɛsi de ka d'a ye mɛsi ye haramu ye kana tugu cɛ nɔfɛ o la la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq danfɛn si man kan ka tugu a danfɛn ɲɔgɔn nɔ kan ala kota kan hali bangebaa i b'a labato silamɛya y'o de fɔ nka n'u y'i diyagoya k'i bila kota sira kan i kana sɔn o ma dɛ nka o n'a ta bɛ i ka hɛrɛ k'u ye
e fa ko i ka taa dulɔ san wala i ba ko i ka taa dulɔ san wala i fa ko taa sigarɛti san ka na di yan silamɛya na i ma kan k'o kɛ o fɛn o fɛn ala ko ta i ma kan ka sɔn o ma nka fɛn o fɛn fana ye ala bato ye o bien fɛn min ni a tɛ diinɛ fɔɲɔgɔnya n'i furukɛ ko k'i k'o kɛ i kan k'o kɛ o de y'a to i kan ka diinɛ kalan fana k'a dɔn fɛn min ka ɲi ani fɛn min man ɲi o kumana filanan ye jumɛn ye i k'i jija ka cɛ tanga k'a ka dilan tanga a kɔfɛ o y'a danbe de ye o kɔrɔ de ye k'i to furu kɔnɔ e ye tulonkɛkɛla ye i ye jɛnɛyakɛla ye i ye kojuguba de kɛ i ye kojuguba kɛ o kumana i kan ka cɛ tanga a ɲɛna i kan k'a tanga a kɔfɛ i yɛrɛ kun na o kumana an bɛ mun wɛrɛ fara o kan cɛ ka nafolo i kan k'o kɔlɔsi a kɔfɛ cɛ denw i kan k'o kɔlɔsi a kɔfɛ parce que kira ko sallallahu alayhi wa sallam hadisa in na hadisa min bɛ bukhari ni muslim na hadisa ɲɛfɛ a ko di a ko wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha a ko muso ye bagangɛnna de ye a furukɛ ka so kɔnɔ lahara a bɛ ɲininka a ka gɛngɛfɛnw na o kɔrɔ ye di cɛ de bɛ bɔ ka taa baara kɛ cɛ de bɛ bɔ ka wɔsi ka taa e balo ɲini wala ka taa e ka sosara ɲini e man kan k'o janfa a kɔfɛ e man kan ka denw labila u ka bɔ ka taa yaala waati min ka du ye u ka don ka fara i denw ka ala kota sira kan i tɛ fɛn fɔ dutigi ye i man kan k'o kɛ o kumana an bɛ min fana fɔ tuguni musow ye i kan k'i masiri k'i cɛ ɲɛ i cɛ ɲɛ kɔrɔ ka nisɔndiya i cɛ ɲɛ kɔrɔ kana kɛ muso ye min ye o ye cɛ don o don ale k'a ɲɛ kumunen don cɛ don o don ale k'a ɲɛ kumunen don o kumana an bɛ kabakoya bi an balaka caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fini dagabanaw de b'u bolo u bɛ taa bila fo kɛsu ju la fo dugu ma mɛ denkuni don ou bien kɔɲɔ don o bɛ bɔ n'o ye o bɛ bɔ bɔcogo yɛrɛ la silamɛya tɛ sɔn min ma min ye haramu bɔli yɛrɛ ye nka ale k'a yɛrɛ masiri fini ɲumanw na a kelen n'a cɛ kelen so kɔnɔ o de ka gɛlɛn muso caman ma fo bɛ tila ka na kɛ defoba ye ni furu kɔnɔ parce que e bɛ tobili kɛ ni fini kelen min ye ka tila ka n'i sigi cɛ kɔrɔ k'i bɛ baro kɛ n'o fini kelen ye gabugu sisi kasa b'o fini kelen na wala dumuni na kasa b'o fini kelen na ka se k'i yɛrɛ saniya dɔɔni e ma se k'o kɛ i cɛ ɲɛ kɔrɔ o kumana o bɛ na ni fɔnkɔɲɔgɔnya ye cɛ caman bolo furu kɔnɔ cɛ kan k'a yɛrɛ masiri muso ɲɛ kɔrɔ cogo min muso fana kan k'a yɛrɛ masiri cɛ ɲɛ kɔrɔ o cogo la o kumana an bɛ kuma yɔrɔ wɛrɛ kan min ka gɛlɛn kosɛbɛ o de ye muso k'i jija a ka to a ka so kɔnɔ a kana bɔ fiyewu fo n'a kɛra degun ye n'i bɛ bɔ o bɔli kɛ a k'a sɔrɔ cɛ jɛnbɛ n'a bɔli ye i n'a fɔ i bɛ bɔ ka t'i masaw lajɛ souvent ni temps yɛrɛ bɛ cɛ bolo a kan ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa masaw lajɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka t'i balimaw lajɛ minnu degulen don nka bi furu kɔnɔ i b'a sɔrɔ anw fɛ yen o de ka ca muso caman bɛ bɔ bi a tɛ fɛn fɔ cɛ ye silamɛya dun y'o haramuya muso caman bɛ bɔ ko n bɛ taa so i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa sigi baro la fo su fitiri bɛ seli ka safo seli ko kinw ka jan ɲɔgɔn na walama mobili ko ka gɛlɛn sisan a bɛ taa to yen cɛ kelen de bɛ to so kɔnɔ miiri la ani kamana gan na i b'a dɔn k'a fɔ i ye jurumuba de sama ka se i yɛrɛ ma o fitina ka ca du caman kɔnɔ hali Europe kɔnɔ a ka ca an balaka caman bɛ a tubabu la surtout faransi u ka sumu tɛ ban wala u ka denkuni tɛ ban olu dɔw bɛ taa musokɔrɔbaw kɔrɔlen ka ban san 50 ni kɔ 40 denmusow bɛ ka kɔ a kan aw ye a bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ la o b'a fɔ kinw ka jan terrain tɛ sɔrɔ mɛ a dɔw bɛ segin waati bɛna bɛn fo su minuit ma ka na don cɛ ka so kɔnɔ o ko jamana don droit tɛ cɛ bolo k'i ka pɛrɛn muso kunna wala i taara yɔrɔ jumɛn nka a kan k'a miiri an ka silamɛya na k'a miiri hali an danbe na k'a fɔ ni fitiri yɛrɛ sera ka muso to kɛnɛ ma o b'a gɛn ka don so kɔnɔ an fɛ yen karisa wuli ka t'i cɛ kɔrɔ fitiri kana nin sɔrɔ mɛ n'aw nana ka na fili an ka diinɛ ma pewu k'a kɛ yɛrɛ su minuit o bɛ dɔw de sɔrɔ o kun fɛ o fana bɛna seliji min ta ka bɔ so o y'a minnu mi seli ye ɲɔnɛ an balaka caman bi yan hali an falaka caman bi yan seliman dun a dɔw tɛ seli a dɔw mana bɔ fana ka taa o ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la seliji tɛ ta o tɛ fitiri seli o tɛ safo seli o bɛ bɔ so ka taa lazara min kuma o t'o seli nka n'i y'u ɲininka ko maquillage min b'olu ɲɛda la musokɔrɔbaw yɛrɛ dɔw kuma cogo ye nin ye ko n'i ye seliji ta ko maquillage bɛ bɔ i ɲɛda la n'i ye seliji ta maquillage bɛ bɔ i dawolo la subhanallah an kan k'an miiri lahara la an k'a dɔn k'a fɔ nin maquillage ninnu n'i sara don min maquillage tɛna da i ɲɛda la ka t'i don kaburu kɔnɔ dɛ wa a mɔgɔ mɔgɔ dun bɛ yen a bɛɛ dalen bɛ saya la o mɔgɔ si tɛ Europe walama Amérique n'i t'an di tɔgɔ sɛbɛn assurance dɔ la ko ni sara kana ju don tubabula i t'an ju don fo farafinna parce que munna e yɛrɛ b'a dɔn nazaraw i b'i si kɛ ka ala ko ta k'i ka seliw kɛ en gros ye ka ban ala ko ma
k'i cɛ ye k'a to i ka sira t'a la parce que a tɛ se ka kuma n'a kumana ko droit de b'e bolo waati min ka di k'i kan ka bɔ waati min ka di kan ka don hali ni ye kɔnɔbara ta waati min n'a ka di k'i k'a tiɲɛ e ta de don i ta ye yɛrɛ ye mais munna ni e sara e tɛ fɛ i su ka don olu cɛ ma parce que i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ nɛgɛ ko droit de femme min b'u bolo ou bien droit de l'homme ko adamadenya hakɛ k'a sɔrɔ ninnu tɛ adamadenya hakɛ dɔn hali miska lazarati parce que min bɛ kɛnɛ kan o de bɛ fɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ mais minnu b'a kɔnɔ degun min b'olu kan olu yɛrɛ de b'o dɔn olu yɛrɛ de b'o dɔn o de y'a to ala bɛ kangari d'an ye yɔrɔ caman an k'an farati yahudiyaw ni nasaraw la u yɛrɛ dama de ye ɲɔgɔn teri ye ni mɔgɔ min y'u ta k'u bisiya k'u k'i ka ɲɛmɔgɔ ye e n'u bɛɛ lajɛlen kɛra kelen olu k'o droit caman bɛ yen mais mɔgɔ min b'o o papier nationalité n'a fɛn caman b'o min bolo a si tɛ fɛ ale su ka don nazara dugukolo kɔrɔ parce que munna ko ni su dɔra ko n'an su bɔ k'a jeni ni adamadenya don ni mɔgɔ sara kɔni n'a jɛra ka ɲɔgɔn kanu san 30 n'a sara e man kan k'o su bɔ bilen k'o jeni dɛ e kan k'o su de mara parce que i kanu b'a sara nka e kun bɛ k'a mara de a bɛ ka baara min kɛ e ɲɛ a bɛ k'e ka ɲɛgɛn koli min kɛ a bɛ k'e ka banabaatɔ daji saloli min kɛ e bɛ k'a mara o de kama n'o banna ka ban o tumana adamadenya banna silamɛya dun tɛ sɔn o ma silamɛya na hali muminu kaburu silamɛ kaburu a man kan ka wɔgɔbɛ a kolo man kan ka kari i man kan ka taama ka n'i ka samara ye i man kan k'i sigi a sanfɛ kira ye nin bɛɛ fɔ sallallahu alaihi wasallam o tumana muso i kan'i yɛrɛ nɛgɛ ko nazaraw bɛ ka ne dɛmɛ k'u bɛ ka nin kɛ k'u bɛ nin ka nin kɛ o tumana ko i bɛ taa i bɛ bɔ waati min ka di i bɛ bɔ waati min ka di i bɛ don se tɛ cɛ ye ka kuma mais ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na dɛ ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na parce que caman ma o de faamu u b'a fɔ ko droit b'u bolo yan alhamdulillah u bɛ ta bonya dɔ de don a bonya bɛ kɛ ko dɔ de kama hali nazara jamana i bɛ kabakoya k'a fɔ mɔgɔ caman nana réfugiés don o ye asile politique d'u ma o ye papier di mais o jamana kelen mɔgɔ k'a daminɛ Syrie ka taa Irak na silama jamanaw o ninnu kelen de taara jamana in ci k'a bɛɛ ci k'a da ka sɔrɔ ka jamanadenw gɛn ka kɛ kɔgɔjiw kan u ka sajiw la n'olu nana yan o bɛ taa papier d'u ma ko san 5 papier wala u ka t'u jɔ aran na Caritaziw la wala Resto de Cœurw la k'a sumani dɔ suma wala macaroni dɔ balabala k'a d'u ma min t'a faamu o b'a fɔ ko ninnu ye ɲumankɛlaw de k'i m'a ye k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu ka jamana kɛlɛ bɛ yen o bɛ ka macaroni d'u ma e taara mɔgɔ ka étage kari ka bɔ a da la ka sɔrɔ k'a labɔ ka n'a jɔ kɛnɛ kan k'a filmer wa fana dumuni tɛ d'a ma ni papier dɔ ma signé n'a a tɔgɔ ma ta k'a don ordinateur kɔnɔ ka sɔrɔ k'a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ k'e de bɛ ka adamadenya hakɛ kɔlɔsi ka sɔrɔ e de taara a tigi ka sangaso kari k'a ka foro jeni n'i ka bɔmu ye ka sɔrɔ ka na n'o ye bon o kelen de bɛ ka kɛ anw balakaw la bi o bɛ caman nɛgɛ i ni cɛ de ye kelen ye n'a ka di ye bɔ i ka don heure min ka di ye cɛ ka kɔlɔsili t'i kan ne bɛ ka n ladilikan fɔ an balakaw ye o mɔgɔ caman b'i ta o nɛgɛnni fɛ o mako bɛ sa anw ka den joli joli bɛ nin faransi in kɔnɔ yan bi n'a bangena yan a ma kɛ foyi ye juin mina kɔ a kinw bɛ yan taa a quartier la i b'an ka den kamalenkɔrɔ kɔgɔlenw u jɔjɔlen sɔrɔ avantage b'u bolo u bangena yan école tun bɛ se ka k'u bolo yan mais nazaraw ka plan don ka se ka ninnu halaki k'u tiɲɛ parce que hali n'aw cayara cité min kɔnɔ ni français tubabu yɛrɛ b'a la a bɛ jija ka taa so ta yɔrɔ wɛrɛ a tɛ fɛ ka ɲaami aw cɛ la parce que munna a denw kana kɛ anw denw ɲɔgɔnna ye o tumana an balakaw kan ka jateminɛ u ka sabali ka du mara to dutigiw bolo dutigiw fana ka sabali u k'u jɔ u jɔyɔrɔw la parce que fɛn dɔ de don n'i ma diinɛ kala i tɛ ninnu ka planw dɔn parce que u ka plan caman ye munna anw bɛ yan a bɛ san 10 caman bɔ an ka farafinw dɔra yan mais a den jumɛn sera ka kɛ yan faama ɲɛnɛma dɔ ye a caman bɛ yen ekɔliw bɛ tiɲɛ sira fɛ a caman bɛ yen u bɛ to kare kɔnɔ jɔ de la furakisɛ feerew la n'i taara yan kasobonw lajɛ a caman ye anw denw ni surakadenw de ye o tumana an ka k'an yɛrɛ ka diinɛ dɔn an ka se ka an ka du mara samedi dimanche n'i tɛ bɔ balakaw a ka to so kɔnɔ denmisɛnninw ka se ka kalan kɔɲɔ baden dɔ kɛra a la nafolofili dugumakolo kan dɔ kɛra o la an t'o waati la bilen an ka sabali ka sira ala ye ka segin an kɔ o tumana muso ka to a ka so kɔnɔ a kana bɔ fo ni dɔrɔla tɛ hali min bɛ baara la o baara fana na charitiw de b'o la dɛ muso ka baara kɛ kɛnɛma charitiw de b'o la nka baara in kɛra sababu ye bi furu caman tiɲɛna mali kɔnɔ wala Europe kɔnɔ wala Amérique kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ furucɛ caman bɛ yen bi a furumuso de y'a ka frigo ye a furumuso de y'a ka congélateur ye n'a donna so kɔnɔ muso ko dɔgɔkun kɔnɔ ne ye na tobi ka bila e kɔni dan ye ka na frigo dayɛlɛ ka na bɔ k'a kalaya mikɔrɔni na k'i sigi k'i ka dumuni kɛ k'i ko k'i ka tele filɛ ni muso donna heure o heure sa o n'o ka kan mais mɔgɔ bɛ se ka to nin na cogo di ko du bɛ se ka kɛ du ɲɛnɛma ye
o kuma an bɛ taa ɲɛfɛ o kuma muso fana na a wajibiyalen don i kan i kana mɔgɔ si bisimila i furukɛ ka so kɔnɔ fo n'a kɛra i furukɛ ka jɛn o fana an balaka caman bɛ ten nin ye n terimuso ye nin ye n terimuso dɔgɔkɛw ye nin ye n cɛ cousinw ye e bɛ walicɛw cɛ ka na don so kɔnɔ telew bɛ dayɛlɛ dɔw bɛ salon kɔnɔ dɔw bɛ fo suɲɛ kɔnɔ na i cɛ ka dilan ka ye k'u bɛ t'u ka masuriw kɛ ye e cɛ yɛrɛ t'o kalama i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka kojugu k'i cɛ ka du kɔnɔ i bɛ fɛ k'i cɛ ka du ci i cɛ yɛrɛ ɲinɛ ma o kumana min wajibiyalen don muso fana kan cɛ ka nafolo marali kana foyi nafa ka ti a la fo n'a bɔra a yɛrɛ ka jɛn ye cɛ ka ɲɔ bɛ yen o burusi kɔnɔ o cɛ ka fɛn wɛrɛ bɛ yen ka t'o ta k'i b'o saraka ti cɛ yɛrɛ ma b'o kalama an b'a fɔ silamɛya tɛ sɔn o ma o kumana nasiha min bɛ yen tuguni n'o ye ladilikan ye i kana sun nafila sun a kɛra ntɛnɛn ye o a kɛra alamisa sun ye komi kira sallallahu alaihi wa sallam a tun b'o kɛ ka caya a tun b'o kɛ tuma bɛɛ o y'a ka suna dɔ ye i kan'o kɛ fiyewu fo cɛ ka jɛn ni a ye o misaliya jumɛn ye cɛ dɔw bɛ taa baarayɔrɔ la a bɛ se ka kɛ a bɛna tile gan fɛ k'i to sun na a mako bɛ e la i ka hakɛ to cɛnimusoya la e sunnen de don n'a mana s'i ma nege bɛna to a la a b'a mara a bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛ su ka kɛ ko wɛrɛ kan o kumana ni ala yɛrɛ ka hakɛ ye nafila bato la a y'o bɛɛ lajɛlen bɛn anw ɲɛ furumuso ɲɛ ko n'a b'a kɛ a k'a to cɛ ka bɔ a kalama dugutila ma n'a bɛ nafila seli la a k'a ɲɛfɔ cɛ ye ne bɛna wuli ka seli karisa ni i mako tɛna se ma a bɛ wuli a b'a ka nafila seli a bɛ dugawu kɛ ni courage yɛrɛ b'a la a bɛ se ka cɛ kunu karisa wuli an ka jɔko fila seli ala ye dugutila ma fɛ wala karisa sini ye ntɛnɛn ye muso min bɛ se ka courage di a cɛ ma ala bato la o de y'a to n y'a fɔ i ka kuma daminɛ na o don ko muso bɛ furu fɛn damadɔ kama n ko nka kira ko sallallahu alaihi wa sallam alayka bi dhati dini tarbati yadak diinɛ muso ta n'i y'o ta i lafiyara i bolo fila nɔrɔ o kɔrɔ de i wasara i ka furu kɔnɔ parce que o de bɛ nin fɛn caman faamu nka a bɛ se ka kɛ i bɛ muso fana dɔ furu a tɛ diinɛ ko kalama e b'i jija sa de k'a dɛmɛ dɔɔni bari somɔgɔw m'a lamɔ ni diinɛ ka lamɔni ye e min ye cɛ ni diinɛ b'i bolo e de bɛ kɛ sabaliba ye ka ala wele i yɛrɛ ye ka ala wele muso in ye ka tila ka muso dege diinɛ in na a ka se k'a faamu o kumana an bɛ ladilikan min fana di furumuso ma cɛ ka hakɛ la i kana nafakati min i y'a bɔ i furukɛ ye k'a dɛmɛ i kana kunnada a la i kana kunnada bon caman fana bɛ yen ala ma bɛɛ kɛ gɛrɛjɛgɛtigi ye ala ma bɛɛ kɛ sɔrɔtigi ye dɔw ka sɔrɔntanya fana tɛ fugariya i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen u bɛ baara kɛ nka baara ninnu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ saraba t'a la sara in yɛrɛ bɛɛ bɛ taa bɛn ale yɛrɛ ka so sara ni muso yɛrɛ balo ni denw ma foyi tɛ to a kɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ seba de bɛ muso ye i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ ale kɔni ta ye dɔrɔn wari di jeliw ma wala wari fili ko wɛrɛ la wala muru b'a ka wari dun ko lankolon dama n'ala nana tubi nɔgɔya o muso sina ye se bɛ e ye yanni ka taa mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ i b'a daminɛ i furukɛ la i bangebaa ninnu kɔfɛ hali ni furukɛ ka dɛmɛni tɛ e ka wajibi ye mɛ n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ a bɛ bila i ka mizanu na nka a nana k'a dɛmɛ ka tila k'a piéger o ye jumɛn ye e ye furukɛ dɛmɛ nka se ka foyi de kɛ ni e m'i ka dɛmɛ in kuma fɔ a ma fɔ o ma ɲi dɛ o kumana o ye manu de ye ala dun y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha aw maa minnu limaniyalen don a kana a ka sarakatiw tiɲɛ ni kunnadali ni tɔɔrɔ ye e y'o ye b'a fɔ cɛ ma ko fitiriwale ɲɔ dɛ don min na ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn hali kana fini t'a la ne de ye fini san na ne de ye nin kɛ ne de ye nin kɛ ne de ye nin kɛ n'i y'a kɛ i b'i ka sarakati tiɲɛ dɛ o kumana an bɛna min na furumuso i kan ka sɔn ni fɛn fitinin ye o ye jumɛn ye seba tɛ e cɛ ye a ka sɔrɔ bɛrɛ bɛnbɛn min ma n'a ye finiw san k'a d'i ma hali ni o si fini ɲuman tɛ ni sutura don a b'i sutura ko ɲuman na i ka jɛn ni o ye i ka tila k'a fo k'a barikada mɔgɔ min bɛ gɛlɛya to a la ka hakili to i la i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye sɔrɔ kɛ o tɛ ɲinɛ i kɔ o bɛ dɔ fara o kan o kumana muso kan k'i cɛsiri denw maracogo ka se ka denw ladamu cogo i n'a fɔ an y'o fɔ cogo min na an bɛ mun fara o kan cɛ bangebaa fila i jija i k'i hakili to o la dɛ i n'a fɔ an y'o fɔ n ko cɛ fana kan ka hakili to muso masaw la o kumana o défaut caman bɛ yen an balakaw la surtout bi an balaka caman bɛ fɛ ale kelen n'a muso kelen a cɛ kelen olu de ka to yen cɛ somɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ i n'a fɔ défaut caman bɛ hali an ka mali kɔnɔ fonctionnaire la i b'a sɔrɔ fonctionnaire caman bɛ yen u kalanna diplôme b'u bolo mais furumuso ninnu jɛni de bɛ se ka u cɛw ka mobili ta k'a boli wala u cɛw ka vɛsi kɔrɔ i b'a sɔrɔ muso dɔgɔninw de don
muso dɔgɔtɔ bɛ se ka bɔ burusi kɔnɔ ka na ka u ka ekɔli bɛɛ kɛ o kɔrɔmuso cɛ ka so kɔnɔ setigi do fonctionnaire do mais ni cɛ yɛrɛ baden dɔgɔnin dɔ bɔra burusi kɔnɔ ka na muso b'a ɲɛ kun o kɔrɔ wala o k'a fɔ k'o ka segin ka taa musokɔrɔba kɔrɔ ye ko parce que ko baarakɛbaa tɛ musokɔrɔba kɔrɔ wala ni musokɔrɔba bɔra fo burusi kɔnɔ ka na a denkɛ ye fonctionnaire ba ye i b'a sɔrɔ dɔrɔn buramuso in b'a fɔ ko an ka idée ni ninnu ka idéw tɛ bɛn i y'a ye ko musokɔrɔbaw delen tɛ duguba kɔnɔna na k'a ka ɲi burusi kɔnɔ ye parce que ale bɛ fɛ k'i ja a cɛ bolo fɛn na mais cɛ bangebaa kana na i ja a la ni min farati i bɛ dangadenya sama ka se furukɛ ma o de y'a to an ka faamabaw kuma caman problème b'a caman da la ni coup d'état tɛ dɔw da la dɔw bɛ gɛn cogo dɔ la wala dɔw b'a fɔ n ka baarada tiɲɛna parce que munna furumuso caman bɛ yen olu ka sira tɛ cɛ ka bangebaa ko la cɛ caman fana bɛ yen kalan jamanen ale b'a fɔ ko a bɛ muso de furu ko min ale ni minnu ye ekɔli kɛ k'olu de bɛ diɲɛ kalama diɲɛ kalama ko in bɛ taa laban de hali woloba min bɔra burusi kɔnɔ ka na a dɔw b'a essayer k'u bɛ ɲugu o la n'o kɛra o ye dangadenya samanen ka se e ma parce que olu de jɛnna ka foro baaraw kɛ ka dabaw ta ka fɛnw feere k'e ka kalan financer dɔɔni dɔɔni ala nana fanga di e ma e b'i muso ta k'a fisaya i bangebaga ma o kumana muso caman k'i hakili to i cɛ bangebaaw la dɛ e bɛ cɛ bangebaa labatoli min kɛ k'a ladoli min kɛ i bɛ barajiba de sɔrɔ a la i bɛ barajiba sɔrɔ a la o kumana an bɛ se ladilikan min fana ma o de ye furumuso man ka ban a cɛ la dilan na yɔrɔ in kuma ka ca kosɛbɛ cɛw fana kan k'a faamu tuma dɔ muso bɛ se ka kɛ banabaa la walama farikɔn bɛ k'a degun walama dɔw yɛrɛ dacogo ye lafuyali ye e fana kan k'o yɔrɔ faamu i kan k'o yɔrɔ faamu nka muso dɔw fana b'a fɔ ne tɛ se k'an fɛrɛ bɔ cɛ ma a ye ko dɔ kɛ fo n ka nin k'a la surtout Europe kɔnɔ yɛrɛ ta dansagolen don muso ko k'e ka baara kɛ heure 7 baara heure 8 baara wala heure 10 baara parce que karisa ye dutɛnɛn san Bamakɔ ne yɛrɛ b'a san karisa ye étage jɔ ne yɛrɛ b'a jɔ i b'a sɔrɔ n'a ye baara dɔ bila yen fɛ a bɛ teliya ka taa dɔ wɛrɛ kunbɛn ale bɛ don fo su fɛ cɛ fana bɛɛ b'a dɔn tubabu jamana baara a si ma nɔgɔ hali ni tubabu y'i ta dɔrɔn k'i k'a ka da kɔlɔsi dama i b'a sɔrɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ parce que lafiya t'a baara la e ko k'e ka kɛ nafolotigi e dun bɛ furu kɔnɔ i se ka furu hakɛ kɛ dɛ lahara bɛ kungoba de sɔrɔ parce que i sɛgɛnnen bɛ na so wa olu dun ka sariya la hali n'i sera muso ma ka sɔrɔ a ma diya ye k'i bɛnn'a kan o kumana o sariya cɛjugu o kafiriya sariya muso caman b'i profiter o la ka furukɛ tɔɲɔ parce que a b'a dɔn furukɛ tɛna se ka dɔ wɛrɛ ta ka fara ale kan kira dun ko sallallahu alayhi wa sallam إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح أكون نيتشي فرموسو ويلي كان أكادلاما parce que caman fɔlɔ cɛ ka dilan de bɛ k'a damana i b'a sɔrɔ muso ka dilan bɛ k'a damana cɛ mako bɛ kɛ muso la a bɛ muso de wele ka na a ka dilan kɛ mais ni muso banna ka si o cogo la ko mɛlɛkɛw b'i danga fo ka taa dugu jɛ nin ye hadisa kɛnɛma ye dɛ Bukhari ni Muslim bɛɛ nana n'a ye riwaya kelen kan attention c'est chaud o kumana an balakaw k'u hakili to u yɛrɛ la nin yɔrɔ la kosɛbɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la surtout jamana minnu kɛn bɛ ka fanga di u ma n'olu sigin bɛ o jamanaw kɔnɔ n'o furukɛw u ka siran ala ɲɛ u k'u furukɛw gasi lajɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ caman bɛ a furu b'a jamanaw kɔnɔ u bɛ tila ka jɛnɛya kɛ o de ka ca a cɛ caman bɛ yen parce que muso ka sira t'a la n'ale tɛ siran ala ɲɛ ka ban a dɔw bɛ bɔ baara yɔrɔ la k'o ka ca jango nazara baara yɔrɔ o tɛ sɔn muso n'a furukɛ ka kɛ baara yɔrɔ kelen na parce que u yɛrɛ b'a dɔn fitina b'a kɔnɔ u bɛ taa muso bila cɛw de cɛ ma o dun ye haramu ye muso ka baara kɛ wali cɛw cɛ ma u bɛ tilen ka baro kɛ cɛw bɛ maga a la tubabukɛw kelen kelen pɔrtugɛw ni mɔgɔ kirikara minnu nana bɛ tubabu jamana wɛrɛw la u tubabu ɲɔgɔn u baara ɲini na olu dɔw de ye baara ɲɛmɔgɔw ye u bɛ se ka ɛri caman di musow ma ala k'an kisi muso bɛɛ tɛ dɛ pour que u ka se ka tulon kɛ nin bɛɛ b'a kɔnɔ dɔw bɛ tulon kɛ kɛnɛ ma olu mana don so kɔnɔ k'u sɛgɛnnen don o kumana u ka sira tɛ cɛ la o kuma cɛ min b'o ɲɔgɔn fana kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ muso min b'o ɲɔgɔn fana kɛ lahara kuma ka ca i bolo dɛ o kumana i ka segin i kɔ lahara i bɛ se ka ko dɔ kɛ yan ko maa min ye mais lahara i bɛ wele de jama bɛɛ ɲɛ b'i la min b'i dɔn ka kɔrɔ min t'i dɔn ka kɔrɔ k'a fɔ nin de ye muso ye minnu tun b'u cɛ janfa furu kɔnɔ o kumana yanni i ka se lebu don ma tubi ka taa ala ma i ka segin i kɔ Inch'Allah, c'est chaud, hein? Hey, Kabako. O kumana an bɛ min ɲini ala fɛ halisa ala k'an bɛ sababa ma halisa ala ka dusukun ɲuman di an ma o kumana furumuso kan ka kɛ maa nɔgɔman fana ye k'i magɛrɛ i cɛ la kuma bɛɛ magɛrɛli cogo la min ka di cɛ fana ɲɛ o kumana fana
muso fana i kan ka cɛ jɛɲɔgɔnya a ka nisɔndiya ko a n'a ka fujuni ko la an kuman'o ka o don cɛw fana kan o ni degun bɛ muso kan a bangebaa man kɛnɛ wala a balima dɔ man kɛnɛ e ka n'i sigi k'a kɛ telefɔni ci ni baroba kɛ i teriw fɛ a jira a yɛrɛ la k'a fɔ degun min bɛ e kan o ɲɔgɔn de bɛ ne kan o kumana muso fana kan k'o de jira k'a jira cɛ la k'a fɔ karisa man kɛnɛ tuma bɛɛ gɛrɛ cɛ la musokɔrɔba fari bɛ de i ba fari bɛ cogo di i balimamuso bɛ cogo di degun b'a kan k'o bɛ cogo di n'o kɛra a bɛ cɛ yɛrɛ danaya sabati k'a fɔ ne furumuso tiɲɛna muso don hakilima don a hakili bɛ a yɛrɛ la a hakili bɛ ne balimaw na o kumana an bɛ tɛmɛ ni ladilikan jumɛn ye n'o y'an balakaw ye hali sisan furumuso kana ban k'a fɔ ko ne cɛ bɛ fɛ ka muso wɛrɛ furu ka fara an kan o kumana o ye a damana masala ye furu kɔnɔ parce que silama sariya nana adamadenw ka fitra ala y'i dan cogo min na ka se k'o bonya k'a fɔ muso a bɛ se ka kɔnɔbara ta a bɛ se ka laada ye muso fana bɛ se ka se si dɔ ma bange bɛ tigɛ joona san 53 bon surtout an ta bi mɔgɔw caman bɛ yɛrɛ furakisɛ taw ni fɛn caman a caman mana se 40 i b'a sɔrɔ ka denko ma nɔgɔ bilen mais silama sariya jɛna cɛ bɛ se ka muso 2 ta ka 3 ta ka 4 ta nka tubabu sariya minnu nana olu nana a jateminɛ k'a fɔ ko muso 2 ta wala 3 ta ko lebu don maloya de don bon o ye muso poussé sisan muso yɛrɛ bɛ ka boli a yɛrɛ ka sitana nɔfɛ sisan ka a dusu don a kɔnɔ kana sɔn parce que droit de femme b'a contrôle la mais ala y'a fɔ anw ye ko cɛ bɛ se ka muso ta 2 3 4 chartiw b'a la k'a fɔ n'a y'a dɔn a tɛ se ka tilen a ka da kelen ma charti wɛrɛw b'a la ni se fana t'i ye i kana 2 ta dɛ ɲɔn i b'u tɔɲɔ nka mɔgɔw tɛ kelen parce que muso caman b'i plaint ko muso caman bɛ ka taa ko se t'u ɲɛ o tɛ ka u ladon ka ɲɛ bon ne bɛna ɲininkali kelen kɛ kɛrɛnkɛrɛnna Mali kɔnɔ dutigi caman bɛ yen an fɛ yen mɔgɔ caman y'i ka kalandenya kɛ a kɛra madarasa de a kɛra ekɔliden o ni i taara Segu wala Sikaso wala Kayi i na taa jigin du dɔ de kɔnɔ i ka kalandenya kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ dutigi muso 2 b'a bolo wala 3 e b'i ka ekɔli k'o fɛ yen i b'a sɔrɔ a ye ekɔliden 4 bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen a dɔw yɛrɛ la a tɛ dɔrɔmɛ d'a ma a b'aw balo ala kama a tɛ dɔrɔmɛ minɛ aw bolo a bɛ k'a musow balo ka tila k'a denw balo ka walidenw balo ka fara a ta kan mais minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ bi ko muso kana na caya i bɛ taa sɔrɔ o cɛ dɔw yɛrɛ kelen pe bɛ yen a yɛrɛ kelen tɛ selen tɛ ka muso kelen furu ale yɛrɛ kelen dɛ a se k'a yɛrɛ balo a kamalenkɔrɔlama wala muso min bɛ kɛlɛ la bi ko muso 2 wɛrɛ kana furu ko n tɛ muso 2 furu fɛ i b'a sɔrɔ o yɛrɛ muso yɛrɛ furulen tɛ ale yɛrɛ bɛ san 40 50 a bɛ ka woro di misiriw la ka sarakatiw bɔ ka ko bɛɛ kɛ nka hali sisan ale de b'a liti la k'a kɛlɛw kɛ o kumana silamɛya kɔnɔ adamaden tolen don a yɛrɛ de ka se bolo n'a se b'i ɲɛ i y'a dɔn i bɛ se ka tilen so bɛ taa bɛn ni muso dɔ ye a tɛ bange yɛrɛ o kumana ne ko k'a tigi kana 2 ta o kumana a bɛ dɔ in bila sa parce que o ma den sɔrɔ yara se k'o bila i t'a sɔrɔ dɔ fana bɛ yen mɔgɔ lafulen don a kelen yɛrɛ cɛ kɔrɔ a yɛrɛ bɛ degun a yɛrɛ b'a ɲini dɔ ka fara ale kan ni ka se ka lafiya o kumana fɔlɔfɔlɔ waati minnu muso tun bɛ ta 2 3 o waati muso de tun ye maaba ye dugukolo kan o waati muso tun tɛ tɔɲɔ i n'a fɔ bi u ko ka dan kelen min ma misaliya jumɛn b'o la parce que muso tun b'a dɔn fɔlɔ hali ni cɛ y'ale tɔɲɔ k'a furu sa mɔgɔ wɛrɛ b'ale furu k'a kɛ 2nan ye o wala a bɛ kɛ 3nan ye nka ni muso b'a dɔn bi ko n'ale furu sara dɔ wɛrɛ se k'ale ta bilen o kumana mun bɛ na ye a bɛ to kamanagan de la tuma bɛɛ kamanagan tuma bɛɛ hami o kumana an b'a ɲini an balimamusow fɛ u ka sabali u ka jɛn ni ala ka sariya ye muso caman furu a man na ka musow tɔɲɔ cɛ caman bɛ yen bi n kelen ye kelen ye o meri joli joli kɛra n'o furu sara furu caman bɛ sa bi meri la an fɛ yen muso wɛrɛ t'o cɛw kunna o olu kelen n'o muso kelen mais furu bɛ kɛ kalo 3 4 i b'a mɛn ko furu sara o kumana muso caman fana bɛ yen sariya min b'u pousser k'a fɔ k'u kana sɔn 2 ta ma o sariya kelenw de b'olu pousser k'u ka kalanjan kɛ bon ni muso niveau janyana ka se niveau dɔ la étude la i b'a sɔrɔ cɛw bɛ siran ɲɛ cɛw siran a ɲɛ ye jumɛn ye parce que a bɛna yɛrɛ bonya ta ka d'a kan muso min bɛ yen ni bac+5 b'a bolo master 2 wala ma doctorat b'a bolo wala magistrat b'a bolo
ni min dana defo la defo kɛ siɲɛ kelen fila i ma gan ye ni nana k'i b'i kun duuru o kɔrɔ k'a furu a tɛ sɔn a caman na a tɛ sɔn wa hali n'a sɔnna a tɛna e bonya e de bɛ k'ale ka baarakɛla ye so kɔnɔ n'a nana ka taa ka mobili dayɛlɛ a bɛ bɔ ka to ka mobili ko ka to k'i ci ka taa ka ciw la mais conférence o conférence b'a bolo a tɛna t'e présenter o ale bɛ fɛ ka cɛ dɔ de présenter min doctorat bɛ min bolo min ka niveau d'étude b'ale ta ɲɛ o tuma ni ko nana se yen ou bien muso min a ye économie kalan kɛ walama a ye kalan wɛrɛw kɛ université la a caman bɛ bi hali faransi kɔnɔ a caman tɛ furu la dɔw yɛrɛ bɛ bac plus 6 b'u bolo bac plus 5 magistrat bɛ dɔw bolo an ka denw na mais furuko gɛlɛyara dɔw sera san 40 den ma sɔrɔ cɛ ma sɔrɔ bon est ce que e ka diplôme in de bɛ se ka k'i cɛ ye so kɔnɔ wala i ka nationalité français wala américain nationalité min b'e bolo o de bɛ se ka kɛ e cɛ ye kɛlɛla o tɛ se jagoya de bɛ segin furu ma bon e bɛna ɲɛnawoloma de daminɛ ko n ka niveau d'étude yɔrɔ bon cɛ minnu fana doctorat b'olu bolo olu ɲɛ tɛ e la bilen o olu ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw de la wa hakɛza i b'a sɔrɔ ninnu ka nin ɲɛnamaya in a degun de ka bon an balakaw kan ka tɛmɛ a hɛrɛ kan o kumana an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka basigi d'a ma ala ka basigi d'a ma ala k'an ka diinɛ ta fanga d'a ma yarabi ala k'an ka diinɛ ta fanga d'a ma o kumana an balakaw u kan ka ladilikan ninnu fana lase u denmusow ma parce que silamɛya de b'o fɔ mɔgɔ den fɔlɔ denw bɛ lamɔ ni nin de ye denw bɛ lamɔ ni nin furu de labatoli ye denw bɛ lamɔ ni mɔgɔkɔrɔbaw ka furu u b'a fɔ a y'a kɛ tan n'i taara i cɛ kɔrɔ i jija i ka k'a ɲɛna kale i jija i ka k'a kɔrɔ kuma bɛɛ i jija i k'a tanga i jija a ka kɔngɔ waati dumuni dilan ka bila a ɲɛ i jija i kana bɔ ka cɛ kelen to so kɔnɔ a bɛ na ni miiri juguya ye cɛ u bɛ kuma caman caman fɔ o kumana halisa an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma ala k'an ka du ta fanga d'a ma o kumana ladilikan min fana bɛ yen furumusow la u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ fɛn minnu bɛ bila so kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya teleko an bɛ don min na i komi bi parce que du ka dɔgɔ bɛ yen tele tɛ du min kɔnɔ du ka dɔgɔ bɛ yen radio tɛ du min kɔnɔ du ka dɔgɔ bɛ yen telefɔni tɛ du min kɔnɔ o kumana an ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ cɛ kan k'i jija a ka muso kɔlɔsi ka baro kɛ ni muso ye cogo min muso kan k'i jija tɛ a cɛ yɔrɔ o kumana muso joli joli bɛ yen ale bɛ temps bɛɛ de ban filimu kuntan filɛ la n'a tɛ feuilleton filɛ la fitiri bɛ seli k'a sigilen to o la cɛ bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na ni cɛ yɛrɛ tɛna a yɛrɛ ka ji ta sa ka taa sigi ɲɛgɛn na muso sigin bɛ a ɲɛ coromɛ tele la seli waatiw bɛ tɛmɛ k'a to o kumana an b'a fɔ dɔnnibaga minnu dɔw ye tele haramuya i n'a fɔ alibani ala ka hinɛ na dɔnnibaga baw mɛ an tɛ kuma o yɔrɔ kan dɔw y'a kɛ so kɔnɔ fɛn n'i yɛrɛ y'a bila ɲuman na ɲuman don n'i y'a bila juguman na juguman don nka anw ta bɛ ɲini ka bali bi ka sababuya kɛ ɲuman tɛ filɛ a la tugun o kumana an balakaw k'u hakili to o yɔrɔ la parce que cɛ caman bɛ yen u bɛ tilen baara yɔrɔ de la u ka sira tɛ nin teleko ninnu na fo mɔgɔ kelen kelen o kumana a bɛ na ni fɛn caman ye tiɲɛni kɔnɔ furu la fɔlɔ a ka teli ka adamaden ka akida yɛlɛma pewu parce que kafiriw ka fanga de bɛ jira k'u ka diinɛ jira k'u ka kuraw jira budisiw ka fɛnw de bɛ jira hali an ka telew i ta b'a sɔrɔ fɛn ɲɛnama tɛ bɔ a la a kɛmɛ o kɛmɛ a 90 bɛɛ fɛn lankolon ye surtout an ka jamana taw ni top étoile ma bɔ a la maxigène na bɔ a la nous les enfants na bɔ a la denmisɛnnin yɛrɛ tɛ bila ɲuman sira kan parce que n'u ye dɔn jira denmisɛnnin na dɔn ka di jamana o jamana ɲɛ a jamana bɛɛ halakira k'a daminɛ Zaïre la ka taa Libéria ɲɛnajɛ bonyana yɔrɔ yɔrɔ parce que ɲɛnajɛ ninnu fanga mana bonya faamaw bɛ se ka jamana nafolo bɛɛ suɲɛ ka denmisɛnninw to balongo sɔsɔli ani dɔnkilidalaw nin de ka ɲi nin man ɲi o sɔsɔli la o waati olu b'u ka opération kɛ k'u ka wariw cɛ ka na bila nazaraw ka bangew la parce que u ka plan de don wasayilul ilamiya k'a fɔ ko radio wala télé u bɛ fɛn min bɔ ni sida bɛ bɔ Mali la bi i b'a sɔrɔ sida kelen de bɔ Sénégal o kelen bɔ Côte d'Ivoire ni ballon bɛ yen bi wala samedi ni ɲɛnajɛ bɛ o ɲɛnajɛ kelen n'o kɛra denmisɛnninw bɛ ɲinɛ olu ka tiɲɛni kɔ o bɛ sogoloya ɲɔgɔn sɔsɔ la batara ko dama nɔfɛ o kumana ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma o kumana télé bɛ se ka adamaden ka akida tiɲɛ an balakaw k'u hakili to o yɔrɔ la o de y'a to i b'a ye an ka musokɔrɔbaw hali a minnu hejira hali a minnu taara Maka wala a minnu caman bɛ yen ɲɛnajɛ de ka d'u ye hali n'u nana sumu minnu bɛ yen ala k'an kisi haramu ko ka nafolo ta k'a fili fili dugu ma k'u b'o kɛ ka jeliw sɔn ala ye sɔn hɛrɛ la i balimaw bɛ gɛlɛya la i balimamusow bɛ furu yɔrɔ gɛlɛyaw la burusi kɔnɔnaw na e bɛ taa 5000 ta k'i jɔ k'a fili fili dugu ma dɔ b'a tɔmɔ i nɔfɛ mais i b'a musokɔrɔba dɔw sɔrɔ hali n'u hejira o b'a fɔ ko ka arisere k'a bila o bɛ t'u ka seli kɛ ka n'u sigi k'a tɔ lajɛ i m'a dɔn k'a fɔ ala ko yɛrɛ bɔra anw dusukun na mais n'i ye jamana dɔw filɛ an kɛrɛfɛ u tun bɛ ka Moritani dɔnnibaa dɔ ɲininka a ka hayatu la ɲɛnamaya na
a ko ko ale ba de y'a durusi kuranna la k'ale si to san 7 o ye dɔwɛrɛ ɲininka ko ale san 8 ale ye kuranna bɛɛ durusi a mɔmuso bolo a commentaire la saoudien dɔ ko ala y'aw lajɛ aw baw de bɛ k'a durusi kuranna na ne yɛrɛ kabakoyara ne ko mɛ aw baw bɛ k'aw durusi kuranna na jagoya aw bɛ lamara ka ɲɛ mɛ anw caman bɛ an balakaw ka hakɛ to denmisɛnninw bɛ ka lamɔ ni top étoile de filɛli ye n'o mɔna n'o ma kɛ dɔnkilidala o bɛ kɛ mun ye o kumana an k'an jija an k'an hakili to an ka denbaya la o kumana ni fɛn caman tele so kɔnɔ a ka teli ka adamaden ka akida tiɲɛ filanan a bɛ se ka adamaden jɔn a yɛrɛ la parce que kafiru b'u ka fanga de jira anw na tele la n'u m'u ka commando ka filimuw bɔ fo dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa fɔ ko américain commando kelen bɛ se ka dugu ci k'a sɔrɔ nkalon don afghanistan kuluwo la o b'olu la Vietnam kɔnɔ o b'olu la mais o b'olu ka shakhsiyatu de jira an na u ka cɛw k'a kira n'a fɔ ka cɛ kelen bɛ se ka maa 100 faga anw ka cɛ sɔrɔsiw la bon nin bɛɛ de ye ka adamaden tigɛ a yɛrɛ la o t'i kalan izini dilan la o t'i kalan fɛn dilan la hali an ka maa minnu ye kalan k'u bolo ka doctorat kɛ Sorbonne na a jumɛn bɛ se k'ale alimɛti kisɛ dilan o tɛ se o b'u kalan kan fɔ cogo ani an bɛ o b'anw minɛ ka d'u ma cogo min o kumana ni ye denmisɛnnin mara n'o ye ni fa taara baara yɔrɔ la an baw kan ka tele de fa a kana jira denmisɛnw na a y'a to denmisɛnninw ka lamɔ ni diinɛ kanu ye o de ye hɛrɛ ye a y'a to denmisɛnninw ka lamɔ ni silamɛya ye o le an ka sahabaw ka kisa fɔ denw ɲɛna an ka sahabaw ka kisa fɔ a musow ɲɛna an ka dɔnnibaga ɲɛnama minnu b'anw fɛ ka kisa fɔ an t'o si fɔ bilen bon akhlaqiyan a bɛ se ka adamaden jogo tiɲɛ i y'a ye balawu o balawu b'an fɛ yen bi cɛ ka wala ka cɛ bila cɛ la cɛ ka jɛnɛya ka cɛ ɲɔgɔn fɛ muso ɲɛ ka bɔ a muso ɲɔgɔn fɛ wala ko caman i b'a sɔrɔ musolakaw bɛ to so kɔnɔ ka nin bɛɛ ye tele la o b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ baara la e ko n ka du maralen don k'a sɔrɔ wala ka taa bɛn musow kan walama filimu kuntan minnu bɛ mɔgɔw agressé bɛnganiw nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na kuma dɔ yɛrɛ o tele kelen kɔrɔ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ ni muso bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn lankolon ballon dama nɔfɛ parce que k'ale bɛ dɔ in sporter ninnu bɛ dɔ in sporter aw ma keleya diinɛ nɔfɛ tɔɔrɔ min bɛ silamɛw ka jamana wɛrɛw la mɔgɔw tɛ kuma o kan i bɛ se ka taa sɔrɔ o bɛ nin kɛ wa ala bato yɛrɛ la fana fajiri bɛ tɛmɛ maa dama min kan k'a to sunɔgɔ la o y'a sɔrɔ miniwi y'ale sɔrɔ nin tele lajɛ ninnu na wa hali kɛnɛya yɛrɛ la ɲɛ ka filɛli nin ɲɛ ye nɛmɛba de ala y'a di adamaden ma ka to ka kuranna filɛ ni ɲɛ ye ka to ka ala bato kɛ nka ni ɲɛ yɛrɛ kɛra o ye o ye o bɛ telefɔni de la wala kamera fɛnma na o kumana i b'a dɔn k'a fɔ i b'i yɛrɛ mako sa o kumana a bɛ se ka min se mɔgɔ fana ma tuguni ka silamɛya yɛrɛ histoire k'a tashuyo k'a tiɲɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ i bɛ taa bala ko silamɛ filimu ko an b'o de filɛ ka sɔrɔ silamɛ filimu libana minnu b'a kɛ a dɔw yɛrɛ sitiw de don a dɔw yɛrɛ tɛ silamɛ ɲɛnamaw ye n'u ma taa yusufu jira o la u bɛ taa kira dɔ jira ko nin ye musa ye i ye nkalon da o kira la o kira si tilela kamera kun tɛ tele kun tɛ yen n'i taara nkalon da ka dɔ jira i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ko ye abu jahali ye ale bɛ bɔ ka kira nɛni filimu kama wari kama a b'a yɛrɛ kɛ kafiri dɔ ye a dun bɛ ka kira nɛni o tɛ filimu ye o n'i y'a kɛ a bɛ sɛbɛn de wala bɛ nkalon ta ko dɔ ɲɛ bɔra dɔ fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tun tɛ o kumana an balakaw ka hakili to nin yɔrɔ la parce que olu de ye dutigi ye dutigi ye cɛ ye mais ale bɛ baara de kɛ ka na ni balo ye mais e min bɛ so kɔnɔ i jija kana sɔn nin tele ni nin fɛn lajɛli ninnu ka don i ni furukɛ cɛ baro la parce que kuma caman olu k'i kipe cɛ la cɛ caman bɛ don so kɔnɔ muso ɲɛ bɛ k'a ka filimuni bɔ waati sera wala a ka indien filimuni bɔ waati sera bon bɔ waati sera cɛ ye tile bɛɛ k'e kɔfɛ n'a dora i ye kipe cɛ la i ka nin fɛn ninnu to yen o kumana nin bɛɛ de ye ka se k'an yɛrɛw ka du ci an yɛrɛ bolo ka sɔrɔ silamɛya ye nin bɛɛ lajɛlen kuma nin bɛɛ kan o kumana filanan ye jumɛn ye tuguni o ye portable ye an b'a fɔ o don bi fɛn minnu bɛ ka kɛ ale tɔɔrɔ bɛ ɲini ka bonya bi n'a hɛrɛ ye an bɛ segin a kan k'a fɔ portable kɛra sababu ye ka du joli joli ci a kɛra sababu ye ka muso joli muruti a ka furu ma est ce que an balaka jumɛn bɛ yen bi k'a b'a denmuso ka portable minɛ komi kɔdu i y'a dɔn n'i ye kɔdu kɔni kɛtɔ ye telefɔni na ko wɛrɛ de b'a kɔnɔ tuma bɛɛ tɛ fɛ mɔgɔ si ka don o tuma na o kelen sababu la i bɛ se ka walicɛ dɔ dɔn kɔfɛ ko nin ye n terikɛ ye Facebook kan nin ye n terikɛ ye muso teriya tɛ cɛ ni muso cɛ o silamɛya na teriya tɛ muso ni cɛ cɛ dɛ furu de bɛ yen a banna o de y'a to ala ko a fɔ adama ma uskun anta wa zawjuka aljanna i ni furumuso a ye sigi alijinɛ kɔnɔ a m'a fɔ uskun anta wa sadiqatuka i ni terimuso wala la alakatu zawjiya de bɛ yen furu de bɛ yen cɛ ni muso cɛ mais bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ se ka heure kelen kɛ telefɔni ci la cɛ bɛ don so kɔnɔ cɛ sigin bɛ muso bɛ telefɔni ci la surtout abonnement bɛ yɔrɔ minnu na wari tɛ sara a la
ni fo kalo kasa bon o be kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman nege bɔ ɲɔgɔn na bon silamɛya i kan k'i hakili to i furumuso la o kumana filanan hali an bɛ wajuli minnu kɛ k'a bɛ bila whatsapp kan hakɛ kan ka k'a la parce que muso caman bɛ yen cɛw bɛ don ka bɔ baarayɔrɔ la a sigilen don n bɛ ka karisa ka wajuli la n bɛ ka karisa i bɛ taa sɔrɔ whatsapp groupe kelen kan wajuli tan bɛ se ka bila tile kɔnɔ wala wajuli 5 o wajuli kelen o kelen bɛ miniti 40 bɔ o miniti 40 kelen o kelen ni e ko k'e k'o sigiyɔrɔma 10 lamɛn a fɔ e na baro k'i cɛ fɛ silamɛya ko hali nafila seli ni nafila sun ko o bɛnnen don ka bɔ i kan na f'i k'a fɔ i cɛ ɲɛna f'i k'a fɔ i cɛ ɲɛna o moins n'i ye wajiri 2 lamɛn wala 3 yana ka bɔ baarayɔrɔ la i ye kiti dɔw lamɛn i jija i ka baara kɛ ni o ye mais ni e ko f'i ka wajuli kan bɛɛ lajɛlen lamɛn cɛ bɛ se ka don n'ala ma fara i ka cɛ bɛ sunɔgɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma tila i ka whatsapp lamɛnni na o kumana musow k'u hakili to hali a silamɛya groupe min segin o kan i y'a dɔn min tɛ silamɛya groupe ye i yɛrɛ man ka don a la yɛrɛ nka hali o muso dama bɛ silamɛya groupe min kan o k'u hakili to u yɛrɛ la parce que anw farafinna anw dotɔ ko dɔ la i b'a fɔ dɔ bɔtɔ o kumana an ka hakili to dɛ fɛn o fɛn hakɛ b'a la karamɔgɔ lamɛn hakɛ fana b'a la n'i ye dɔɔni lamɛn min b'i ka diinɛ dɛmɛ i bolo baara kɛ ni o ye nka n'e nana sigi ko fɛn o fɛn bila la dɔw bɛ se k'a 5 ci k'a bila groupe ka ye hali n'a bɛ heure kelen bɔ e bɛ se k'o bɛɛ lamɛn cogo di k'e b'i ka nafilaw seli k'e b'i ka batow kɛ e b'i ka wurudiw kɛ i se k'o ma sɔrɔ o kumana diinɛ ye i b'a ta dɔɔni dɔɔni i b'a ta dɔɔni dɔɔni kiti minnu wajibiyalen de i k'olu lamɛn o de nafa ka bon i kan ka baara kɛ ni o ye k'i hakili to i furukɛ la k'i hakili to i ka denw na ka n'i ka lahara bila i ka diɲɛ nɔfɛ ka n'i ka lahara bila i ka diɲɛ nɔfɛ o kumana nin ye fitinin ye an ye min fɔ an balakaw ka hakɛ kan o n'u furucɛw cɛ o k'u hakili to o yɔrɔ la o kumana an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ala k'an ka batow minɛ ala k'an ka batow minɛ ya rabbi an n'an furuɲɔgɔnw k'u kan bɛn ya rabbi ala m'o kɛra k'anw kan bɛn ya rabbi ala m'o kɛra diinɛ in ta fanga k'a di an ma ya rabbi ala m'o kɛra inshallah don wɛrɛ an na kuma ladilikan minnu bɛ du yɛrɛ tangani na komi an ye furukɛ ta fɔ ka furumuso ta fɔ mais fɛn min bɛ se ka foyer yɛrɛ basigi ka du basigi n'ala sɔnna an bɛna kuma o kan don wɛrɛ inshallah an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ an ye fɛn minnu fɔ k'a lamɛn ni tulo ɲuman nɔgɔya ani aw ye ya rabbi ala m'o kɛra fili fana y'an sɔrɔ yɔrɔ min o yafa anw ye ya rabbi ala m'o kɛra n y'o de fɔ alikamalu lillah dafa ye ala de ta ye dɔnnibaa si tɛ yen k'a fɔ k'i tɛ fili ala ko ta kira ko ta a lakaletɔ kuma dɔ fili bɛ se k'i sɔrɔ k'o fili yafa an ye ya rabbi ala m'o kɛra k'o fili yafa an ye ya rabbi ala m'o kɛra n'an ka filiw fana jira an na k'a ya rabbi k'an sɔn an ka filiw ma ya rabbi ala m'o kɛra ala kana sitana bila an na k'an yada k'an kisi o ma ya rabbi ala m'o kɛra nin kɔfɛ an bɛna an ka walanda tugu a la n'o ye izatu nasina denmisɛnninw ka lamɔni kitabu an ko kitabu in bɔra depuis 1913 komi a bɛ kalan madrasaw la dɔw tun y'a ɲini ko an ka to ka a kelen kelen bila n'an tilala an ka fɛnw na parce que olu b'a kalan an nɔfɛ o kumana an bɛn'o de tugu a la o kumana an bɛ an balakaw ka walanda bila yan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk o kumana bi walanda o ye annifaq nafigiya o kumana nafigiya kɔrɔ de ye silama diinɛ fan fɛ nafigiya de ye mɔgɔ min fɛn min b'i kɔnɔ ani min bɛ kɛnɛma kelen tɛ o kumana silamaya na nafigiw de ye mɔgɔ minnu bɛ silamaya lamɛn o b'a la kɛnɛma u t'a la o kɔnɔ o de bɛ yen a fɔ de ma n'o tigi dɔra jahanama kɔnɔ tɛ bɔ wala kafiri mana dɔ jahanama kɔnɔ a tɛ bɔ wala filanga fo mais maa min t'o ye fo jogo n'a dɔra jahanama kɔnɔ a bɛ bɔ hadisa bɛɛ bɛnn'o kan alimanba 4 o bukhari ninnu o kira ka sahaba bɛɛ bɛnn'o kan mu'tazilaw ni khawarijiw de ma sɔn o ma o kumana an b'a fɔ annifaq ko nafigiya mais livre tigi kan bɛ jumɛn ma yan ale kan bɛ jamanadenw yɛrɛ kɔnɔ nafigi minnu bɛ ka jamana tiɲɛ dɛ ale kan b'o de ma n y'o de fɔ n ko kitabu in tɛ bi kitabu ye a bɛ san 100 bɔ a bɔlen 1913 o kuma an b'a kala k'a kɔrɔ fɔ النفاق لم أرى بين الخلال القبيحة والصفات الضارة التي سرت في جسم الأمة سريان الكهرباء في الأجسام خلة أقبح ولا صفة أشنع من داء النفاق ذلك الداء الوبيل والمرض الفتاك أكثر ضررا بالأمة من ألد أعدائها الذين يتحينون الفرص للانتقاض عليها وانتقاص بلادها من أطرافها
إن العدو المهاجم إذا رأته الأمة تهيأت لدفع أذاه وصد غاراته بما هو عتيد لديها من وسائل الدفاع وأسباب المصادمة، فإن لم تتق شره كله فإنها تدرأ عنها ما تستطيع درءه من أوازي عدوانه. أما المنافق عدو الأمة الرابط في قلبها فهي لا تدري كيف تحاربه ولا تعرف من هو لتقاومه، وهو يضعف قوتها المعنوية ويخدر عن بعض نهضتها المباركة، وهي حيرة مما يصيبها ولها من داء لا تعرف كنها ولا مصدره. فإذا دامت الأمة على ذلك حينا من الدهر من غير أن تبحث بحثا دقيقا وتفحص فحصا حكيما لتعرف تلك الجرثومة الموبوءة فتسعى لإبادتها وتعلم كنح مرضها فتداويه بالدواء الناجع، كانت عاقبة أمرها انحلال الروابط وفساد الأخلاق، وهناك الموت الأكبر الذي يمحو الأمة من لوح الوجود فتكون مع الهالكين. فأعيذكم معشر الناشئين أن تكونوا من المنافقين، احذروا أن يدب في قلوبكم دبيب هؤلاء الأشرار فتمسكم النار وما هي إلا نار تحرق الأخضر واليابس فتجعل ربوع الأمة دوارس. اعملوا رعاكم الله على تعريف الأمة بهم وتعذيرها كيدهم وتكونوا من القوم الصالحين، والله مع الساعين لرد كيد المنافقين لتكون الأمة في أعلى عليين. النفاق مصطفى الغلاين كو نافقيا أقول لم أرى بين الخلال القبيح أقول لما يلك عليه كتاب تجده أقول ما يلك جولا وصفات الضار عن موت تورلون التي سرت في جسم الأمة موت من تغمنا من دون فرقل لبي سريان الكهرباء في الأجسام ينافو قرآن تغمنا فرقل لأنه قرآن ندرونايتي يفرقل فان ببوا كلام أقول لما جوده من شكا جوو من فنا بأدم دون نبي خلة أقبها جو من شكا جو ولا صفة أشنع موت من فنا شكا جو من داء النفاق والنافق يا بنما أقول النافق يا درادم دون جمانا كنو جمانا شرادي أقول ذلك الداء الوبيل أقول بنا دي منك جو منك جلن كسبة والمرض الفتاك أني بنا فنا دو منك تلك أدم دين برو أبي بلاك تشويكا دي كيفها أكثر ضررا بالأمة أكون نافقيا دكا جوجو جمانا دوما نافقي جمانا كنو أتورو كبو مندون كاتمه من ألد أعدائها كاتما جوجو يرى توروكا جوجو منو الذين يتحينون الفرص منهم بواتي يرى ما فعله كواتي جاتي منه للانتقاد عليها كاتشون جماناكا دوبي وبافو كوبي جمانا كجرين كاتشون دوتلاما كاتشون مغوكا كاكله وانتقاص بلادها من أطراف ولا كدغو جمانا منه كدوبو على كرداولا أكو نافقي من يربا أو تشماده ودي كجوجو كاتمه حال جوجو منهم ببو كوفه كوبنا أو كجمانا كله أكو منا إن العدو والمهاجم أكو جوجو من بيتشون معك إذا رأته الأمة ني جمانا دون ياي من دون ياي تهيأت لدافع عذابو لبندي كاليكا توروكمبه وصد غاراته يعني أبنا ومنهم فكو داتو بما هو عتيد لديها jamana dum wala bede femin labe ma yere bulu min wasail difaa kabo yere kumbeli minauna arme fitinin bi bulu na fura jamana wara bi attaque bi se ko kumbe o ki debure ngani jamana yere jugube jamana don chema o de ka gele wa asbab al musadama ani kele sababu menyogali sababu ibasro bu labe ka kumbe fa in lam tattaqi sharrahu kullahu nama seki yere kolosha ka toro bema فإنها تدرأ عنها ما تستطيع درعه جمانا دومين يونيكي وسيكو دماجرا لو سيكا يونيكي فمنا من أوازي عدوانه كابو أكاد دانساكو o jikulu fe na fo sisa tigibe fe ka aka toro o fanga memena hal ni mena fitin bi bolo kibse ki seko damajira ke ka tigi tume jamana wara mo me amma al munafiqu ako munafiki aduwul ummati rabit fi qalbiha jamana don jugu yere min sigime jamana yere dusukun sanfɛ min yere be jamana yere kɔnɔ ina fɔ jamana yere kɔnɔ fahiya la tadri kayfa tuharibuhu eta do ibse ka ale kɛlɛ cogo min parce que o sigime jamana dusukun ka ita dɔn ibse ka kɛlɛ cogo min wala ta'rifu man huwa era ta do jindo li tuqawima munay ka kunbɛ parce que kuma ba ba jira kɛnɛ ka ne ba aw fɛ mais kɔnɔna na a bɛ ka ko kɛ intérêt wɛrɛ de kama فهو يضعف قوتها المعنوية
aka fanga min be no be dusukun na fanga dɔ be adamaden yɛrɛ dusukun a dusu b'a a pushe ka kɛ ko dɔ kan o tɛ kɛnɛ ka fanga ye nafigi de bɛ jija k'o bɔ aw la wa yukhaddir an ba'da nahdatiha al-mubaraka aka tarabasoli baraka min bɛ tarabasoli an ka girin ka révolution ka wuli a b'o fana farifaga don aw la wa hiya hayra mimma yusibuha n'o kɛra jamanadenw mandenw bɛ kɛ o bɛ fiyɛ de fɛn b'u sɔrɔ walha min da'in la ta'rifu kunhahu a fari bɛ faga fana kamana bɛ gan bana na ale yɛrɛ tɛ bana min laseli lakika dɔn wala masdarahu a bɔra yɔrɔ ma t'a dɔn فإذا دامت الأمة على ذلك حينا من الدهر مما دون ترى من شغلة واتي جانكونو من غير أن تبعث بحثا دقيقة كسر ما فسل مسمانا نكوينا كأنيني كريشرشي كالا وتفحص فحصا حكيما كتلاك أكو سجى كودون كسجى لتعرف تلك الجرثومة الموضوعة كسيكو ميكروبو جرثومة دي ميكروبو الله سلي كأمي n'o ye tiɲɛni laseli ye bana laseli ka se k'o dɔn fatasa ka se ka wuli le ibadatiha k'o halaki k'o kɛlɛ ka bɔ yen wa ta'lama kunha maradiha k'a ka bana yɛrɛ laseli dɔn fatudawiyahu k'a furakɛ bi dawa naji ni fura ye min bɛ nafali kɛ kanat akibatu amri an hilal rawabit ni mi jija ka ko laban bɛ kɛ fɛn sirilenw fɔni o kɔrɔ de dusu min b'i la o dusu bɛ tiɲɛ wa fasada al akhlaqi jogo bɛ tiɲɛ parce que min bɛ aw yɛrɛ cɛman n'aw fɛ ko y'a dɔ ye jamanaden do wala manden maa dɔ do o yɛrɛ de ye nafigi ko kɔnɔ ni a ma kɔn k'a ka ko ɲɛɲini a bɛ mɛn aw kan wa hunaka al-mawt al-akbar ko n'o kɛra saya belebele de bɛ yen allazi yamhu al-umma min bɛ manden tɔgɔ touché pewu min lawhi al-wujud ka bɔ sɔrɔ papier la sɔrɔ wala na fatakuna ma'a al-halikin a laban bɛ kɛ halakilibagaw fɛ fa u'izukum ma'ashara an-nashin aw denmisɛnninw me taga ɲini kɛ ala fɛ ka bɔ aw ma an takunu minal munafikin a kana kɛ a ka yɔrɔ jɛya a kana kɛ nafigiw ye ihdaru a ka yɔrɔ jɛya an yadiba fi qulubikum dabiba haulai al-ashrar ni maa jugu ninnu u ka taamani kana don aw la o kɔrɔ u ka ide cɛjugu kana don aw kun na k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama parce que dabibu ye fɛn ɲɛnɛmani i b'a fɔ dɔrɔn dugumɛnɛni mana taama a bɛ se ka taama ka don yɔrɔ la e tɛ bɔ a kalama ninnu jugu de kana taama ka don aw la فتمسكم النار تسمى كان أو جني وما هي إلا نار تسمى ورتد فتسمى من تحرق الأخضر واليابس بفين كنا فين جلان بجني وكره ديني نو تشارا جمانا كنا جمانا بيتي أو رمي دمسن ولي تاوي تابلو تكاو بلو بلي فتجعل ربوع الأمة دوارس أبي ماندون كدوكنون أبو كفين تشيلون يكابوي اعملوا أي بركة رعاكم الله على كاو دمه كاو جنge على تعريف الأمة بهم أكا جيجا كم مندون لا دنيا نمغو باندو لا جمانا كنو وتعزيرها كيدهم كاكا جيجا كم مندون كولا فراتي نونغا بلاونا وبكا بلان من تيجي وكاسيكا بالو كوكا دميا بالو أولا أكا مغو لابو كلاما وتكونوا من القوم الصالحين أو كاجافنا وكاكما نموي والله مع الساعين ألا بي بركة لا دفع minnu bɛ ka cɛsiri kɛ l'eradicate al-munafiqin ka nafigu ka dabalu ka kɔsegi litakuna al-ummatu muna jamanadenw ka se ka kɛ mandenw ka kɛ fi a'la iliyin kɔrɔtabaw la kɔrɔtabaw dɔ ye n'o ye alijinɛ kɔnɔna dɔ ye walama kɔrɔtabaw ka kɔrɔta fɛn kɔrɔtalenw dɔ la o kumana bi ye walanda ye an b'aw bila yan an b'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka dɔn wɛrɛ walandaw nɔgɔya an ye ala ka dɔn nafama di anw ma يا ربي فلمن من أنصره كويا فأني يا ربي على موكرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc, bidawa donc bidawa bana chawakeka donc shiawara ambenakma dembaya menecho. Donc, ni ala sonama ambena amadio nunu diabi quoi. Aya amadio nunu amafwe à la follow. Ambo bekama kari. Donc, la famille, c'est pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas le Bambara, parce qu'il y a une inégalité qui est par message. Donc, on parle des droits des hommes dans le mariage, c'est-à-dire une femme, on parle surtout du comportement de la femme dans son mariage. Une femme se doit de respecter son mari, se doit d'être disponible pour son mari. Une femme doit être disponible même quand son mari a besoin d'elle. Dans la chambre à coucher, elle doit être disponible à tout moment pour son mari.
Mais tandis que dans certains pays d'Europe comme en France, quand un homme a besoin de sa femme et qu'il couche avec sa femme, on dit en Europe qu'il l'a violée. Donc l'islam ne voit pas les choses comme ça. On ne viole pas les femmes, au contraire. On ne force pas la femme aussi. Si elle veut pas, elle veut pas. Mais on ne veut pas avoir de problème. Voilà. Donc le plus important, c'est le comportement de nos mamans, qu'ils ont l'habitude d'aller dans les concerts, voir les jelly qu'on appelle les griots, aller jeter des milliers et des milliers d'euros ou des francs de CFA. Ça va pas plaire aux griots, mais je vais le dire en français. À jeter des milliards, des millions, tu le vois sur Top Étoile, tu le vois sur beaucoup d'émissions sur ORTM, la chaîne nationale du Mali, tous en sachant que ces dames-là qui sont en train de jeter l'argent sur ces griots-là pour se faire connaître, pour avoir de la notoriété, ont des proches à eux, des cousins, des tantes, des sœurs, des oncles qui crèvent de faim, qui n'ont même pas où dormir, qui n'ont même pas de quoi se nourrir et nourrir leur famille près d'eux, près de leur maison là-bas, ou même dans le village. Donc, mesdames, si vous ne voulez pas vous retrouver en enfer là-bas, là, avec Iblis, vous avez intérêt à respecter vos maris dans le mariage. Parce qu'on vous fait croire que les droits, soi-disant, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, sortir, rencontrer vos amis. Ok, sortez, vous prenez pas vos maris, faites comme vous voulez. Mais le jour du jugement dernier, là, Dieu vous dévoilera à tous les êtres humains, le jour du jugement. Ne croyez pas que ça va être en tête à tête avec Allah. Ça va être on va tous être jugés devant tout le monde. Et tout le monde nous verra être jugés. Que Dieu nous préserve de ce mauvais jugement. Donc, moi, je vous préviens, mesdames, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en Europe, même pour avoir un rapport sexuel avec leur mari, il faut que leur mari leur donne de l'argent pour coucher avec elles. Sinon, elles ne s'ouvrent pas à leur mari. Donc, moi, je vais vous dire, mesdames, vous avez tout perdu. Hein. Si vous ne vous occupez pas de vos maris, là, il y a beaucoup de femmes célibataires de nos jours qui ont travail, qui ont maison, qui ont tout, mais qui cherchent mari parce qu'elles ont préféré étudier. Mais aujourd'hui, comme les femmes n'arrivent pas à tenir leur mari, mais c'est nous, c'est les femmes là qui sont célibataires, qui vont faire polygamie jusqu'à 3 si vous voulez pas. Tchè, kabako, nato tchè marakanya. Sinamuso benaleo, Inch'Allah, Yarabbi Amao. Allah polygamie wajibio. Vous voulez pas la polygamie, mais ça va être polygamie de gré ou de force. Si vous voulez pas polygamie, vous avez intérêt à marcher droit. Vous marchez pas droit, toutes les femmes célibataires musulmanes vont vous récupérer vos maris là-bas. Là. Et ils vont vous montrer qu'elles savent mieux tenir vos maris que vous-même. Donc je vous prie, madame, c'est pas pour que vous laissez vos maris, mais prenez soin de vos maris. Prenez soin. Moi-même, je connais des hommes qui m'ont dit tellement ils souffrent, des jeunes d'ici en France qui se sont mariés avec des filles d'ici. Du Mali, des Maliennes, Maliens ou Dama. Ils se marient, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas appris l'éducation religieuse. On leur apprend les bases de l'école, comment... Mais l'école, c'est pas là-bas qu'on va t'apprendre à maintenir ton mari. C'est pas dehors qu'on va t'apprendre à comment tenir ton mari. C'est pas dans les concerts ou les soumous qu'on va te donner le paradis. Donc, mes sœurs, si vous tenez pas vos maris là, ne vous plaignez pas si vous vous retrouvez en enfer. Hein. Parce que nous sommes venus sur terre pour nos hommes. Nos hommes aussi sont venus sur terre pour nous. Donc, si on n'assume pas nos devoirs, le jour du jugement, là, ils iront trouver des vierges au paradis, là, au Firdaus. Effectivement, l'histoire des vierges, là, des femmes pieuses, là. Vous croyez que vous serez célibataire, vous serez toute seule au paradis? Au paradis, il y aura plein de femmes célibataires, des femmes avec des ouris, avec des vêtements, des voiles, tu vois, même à travers leurs vêtements. Vous rigolez. Au nom de Dieu, voilà, vos maris musulmans, ils vont trouver des femmes pieuses. Voilà, 100 fois plus belles que vous. 1 milliard de fois plus belles que vous. 1 milliard de fois plus entretenues que vous. 1 milliard de fois qui sont plus bons que vous-même. Voilà, bilay. Allah, il a préparé des femmes pour les hommes ici dans ce bas monde. Même moi, si je me marie ou si je suis avec mon mari là, au nom de Dieu, ne yere badouani ni frulama, sinilara. Ah, betan fruche soro ni musore afru muso. Ok, na blawa kila kokile pedo de che musore be konka fruche nunu de makono firdaus kono. Donc oyo jija ko che marakanya quoi. Wala yo ya marakanya parce qu'en bon jija quand che marakanya du kukulo ka ke aljina muso nunu ka kontigiye inshallah ka quand la fi anon cheye alina be fe ka muso tan sur aljina ne ba toyo. Du moment que n'est qu'à Hakebembolo, allez fana ka Hakebembolo.
abolo alhamdulillahi rabbil alamin. Donc an balima muso yo jija dɛ an bala ko n ka bonya bɛɛ bɔ kan ma yo jija ko cɛ mara ka ɲa dɛ parce que an bɛ don min na bi diɲɛ bɛ ka tiɲɛ quoi muso bɛ ka halaki cɛw fana bɛ ka halaki donc n'an bɛ fɛ ka diinɛ yɛrɛ sɔrɔ parce que diɲɛ a ka surun dɛ mais lara dan t'a la dɛ donc a y'aw sabali ka miiri ko ɲuman dɛ donc bi tun y'a ladilikan de ye ka lase n balimamuso ma ka lase an faw ninnu ma fana parce que a caman b'an baw la ka ninnu sɛgɛn donc cɛ fana bɛ f'u ye an baw la ka fana a y'aw furu cɛ bonya comme ça aw denw bɛ barika parce que ni aw y'a ye danganden ka ca tunga la maliyɛn kunda a caman bɛ drogue feere a caman bɛ kaso la walayi bilayi sɔn aw ba ninnu m'aw fa bonya son n'aw ba tun b'aw fa sɔsɔ walayi aw tun tɛ a lakiri dugukolo kan quoi surtout a caman kɛra drogue tala ta tiɲɛni u bɛ ka maliyɛn den ne bɛ maliyɛn denw don u bɛ ka mɔgɔw deli tubabu deli autoroute la wari la k'u ka mugu sɔrɔ donc a ye sabali quoi n balakaw a bɛɛ de b'aw bolo furu b'aw bolo denw fana ka diɲɛnatigɛ réussite b'aw yɛrɛ bolo an balakaw an'an balimamusow donc aw y'aw jija aw y'a kɛ ala ni kira kanu kama k'aw cɛ mara ka ɲa walayi n'aw y'aw cɛ mara ka ɲa aw bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ ka lafiya lahara aw cɛw fana bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ ka lafiya lahara et puis aw bɛɛ bɛ lafiya faut dante sɔrɔ a la wa an bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan on sera encore aussi belle que ça au paradis aussi belle que nous sommes aujourd'hui sur terre donc les femmes battez-vous recherchez vos droits sur terre pour accéder à la félicité c'est tout simple. Qui va me dire qu'il n'aime pas le paradis ici? Qui me dit quelle femme va aller en enfer? Aucune. Quand tu dis Aljina, tout le monde va aller au paradis. Donc, ayo jija de non te fe kata janama. Ayo jija ko fruche marakanya de son wari muso munu ma fru boka che ube fru ka che makake flana ni sabana ye wa Aljina ota soro ou so ali noya soro be senga janama kono quoi. Donc ayo parati de donc kakma be baya. Donc la famille Shawarambe na vidéo que Amadia nous kan kujabi parce que t'es quoi donc c'est la mère donc alors salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fi alamin innaka hamidun majid sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fiki.